गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय चैनल स्केलर एजुकेशन। आज आम चतुर्थ श्रेणी साहित्य बहिर पंचदश अध्यायर एकांकिका पहाड़ डाक एकांकिकार अभ्यास कार्य करवा जार लेखक होउछंती मंगुलू चरण विश्वाल। ताहेले बे अभ्यास कार्य करवा। एक नंबर आस कथबार्ता हेबा। क बिरसा मुंडांकर बापा ओ मांक नाम कौन? उत्तर बिरसा मुंडांकर बापांक नाम सुमना मुंडा ओ मांक नाम करमी। ख बिरसा कौन करने शपथ करथिले? उत्तर बिरसा जन्म माटीकू गोरा हाथरू मुकुलाइबा पई शपथ करथिले। ग बिरसांकू इंग्रेज मानक हातरे किए धरेई देइथिला? उत्तर बिरसांकू इंग्रेज मानक हातरे माझीता मारिया नामक जणे मुंडा धराई देइथिला। घ बिरसा मुंडा केउठारे मृत्युवरण करथिले? उत्तर बिरसा मुंडा रांची जेल रे मृत्युवरण करथिले। उ बिरसा मुंडांक मृत्यु संपर्क रे कौन सुना जाए? उत्तर बिरसांक मृत्यु संपर्क रे सुना जाए जे बिरसार सहपाठी थिबा जणे डाक्तर तांकू जेल रे विष इंजेक्शन देई देइथिबारु से मृत्युवरण करथिले। 2 नंबर आस उत्तर लेखिबा। क बिरसा केउठारे पाठ पढुथिले? उत्तर बिरसा चाए बसार एक मिशनारी अनुष्ठान रे पाठ पढुथिले। ख बिरसांकू मुंडा जाति काहींकी भल पाउथिले? उत्तर बिरसांकू मुंडा जाति भल पाउथिले कारण जंगल थिला मुंडा मानंकर। सेही जंगल माकू रक्षा करिबा पई बिरसा इंग्रेज मानंक विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करुथिले। ग बिरसा निजर अनुगामी मानंकू किपरि चलिबाकू कहुथिले? उत्तर बिरसा निजर अनुगामी मानंकू कहुथिले जे सेमानंकर लढ़ेई इंग्रेज शासन ओ तार नीति विरोध रे लढ़ेई किंतु इंग्रेज जाति विरोध रे नुहे। घ वीर साहित्य मानंकर वेश पोशाक किभଳି हेबो बोली बिरसा सूचना देइथिले? उत्तर वीर साहित्य मानंकर वेश पोशाक संपर्क रे बिरसा सूचना देई कहिथिले जे सेमाने धोती पिंधिबे, कपाल रे चिता देबे एवं पईता पकाइबे। 3 नंबर तले दिया जाइथिबा उक्ति गुड़िकर की अर्थ बुझा पड़ुची आस लेखिबा। क बिरसा डाकिले जंगल ओ करुथिला? उत्तर बिरसा गोरा मानंकू तांक मूलकरू हटाई देबा पई चाहुथिले सेथिपई से संगठन तैयारी करिथिले। अन्य मुंडा माने तांकू प्रत्यक्ष ओ परोक्ष भावरे समर्थन करुथिले। से संग्राम पई डाकिबा मात्रे सारा जंगलर अधिवासी माने तांक आज्ञा को संगे संगे पालन करुथिले तेणु कुहा जाइछि बिरसा डाकिले जंगल ओ करुथिला। ख आजी से पिंजरार बाघ परी उठ बस हेउछि? उत्तर माझीता मारिया विश्वासघातकता करी बिरसांकू इंग्रेज मानंकू धराई देला। इंग्रेज माने बिरसांकू रांची जेल रे नेई रखिले। बिरसांक जेल जिबा परे मुंडा माने दुख प्रकाश कले। माझीता मारिया को निंदा कले। जेउ बिरसांक डाकरारे मुंडा माने एकत्रित होई जाउथिले एवं बिरसा निजर दंभ देखाउथिले से जेल रे रहिले। पिंजरा रे बाघर किछि क्षमता न थाए ताकू इच्छा मुताबक मनीष उठ बस कराए। जेल रे बिरसांक अवस्था ठीक सेही भली होइथिला। 4 नंबर तले दिया जाइथिबा वाक्य गुड़ी को भल भाबरे पढ़िबा और रेखांकित पद गुड़िक काहाको बुझाउछि खाली घरे लेखिबा। क हेले आमे एमानंक सांगरे लढ़ी पारिबा। एठारे गार काहा तळे अछि एमानंक एमानंक एठारे काहाकू जणा पड़ुछि माने इंग्रेज मानंक। ख भगवानटा एमिति मझिरे मझिरे तो अड़ुआ करुछि। भगवानटा तळे गार अछि माने भगवान ठारे किए बिरसा मुंडा। 5 नंबर तले गोटे कोठरी रे किछि स्थानर नाम एवं अन्य कोठरी रे बिरसा जीवनर केतेक घटना दिया जाइछि। केउ स्थान सहित केउ घटनार संपर्क अछि आस लेखिबा। प्रथमे दुही कोठरीर शब्द सबु कौन अच्छी देखिबा। गोटे कोठरीर अच्छी रांची, डोंबारी पहाड़, चाएबासा, बांबा। आ गोटे कोठरी रे पाठ पढ़िबा, जन्म, अनुगामी मानंक सभा, जेल जिबा। उत्तर रांची जेल जिबा, डोंबारी पहाड़ अनुगामी मानंक सभा,
ଚାଏଁବାସା ପାଠ ପଢ଼ିବା, ବାମ୍ବା ଜନ୍ମ। 6 ନମ୍ବର ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ସାରିଲେଣି। ଏମାନେ ସବୁ କିଏ? ଆସ କହିବା ଓ ଖାଲି ଜାଗାରେ ଲେଖିବା। ଉତ୍ତର ସୁମନା ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାର ବାପା, କରମୀ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାର ମା, କୋମତା ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାର ବଡ଼ ଭାଇ, ଦାସନୀ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାର ଭଉଣୀ, ଚମ୍ପା ବିର୍ସାର ଭଉଣୀ, ଅମୂଲ୍ୟ ବିର୍ସାର ସହପାଠୀ, ଡୋନକା ବିର୍ସାର ଅନୁଗାମୀ ବୀର, ଧାନୀ ଜଣେ ମୁଣ୍ଡା ନାରୀ, ସାଲି ଡୋନକାର ସ୍ତ୍ରୀ, ମାଝିତା ମାରିଆ ଜଣେ ମୁଣ୍ଡା ଲୋକ। 7 ନମ୍ବର ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ପାଖ ମୁଣ୍ଡଳି ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଛି। କେଉଁଟି କାହାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି ତାକୁ ବାଛି ଶବ୍ଦ କଡ଼ରେ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ମୁଣ୍ଡଳି ଭିତରେ ଅଛି ବୀର ସୈନିକ, ପୃଥିବୀ, ଶୋଷଣକାରୀ, ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ, ନାବାଳକ, ସୁଆଁ ଧାନର ଚାଉଳ, ଖୋଲିବା। ଉତ୍ତର ଦିକୁ ଶୋଷଣକାରୀ, କୁଦୋ ଅର୍ଥ ସୁଆଁ ଧାନର ଚାଉଳ, ବୀର ସାହିତ୍ୟ ଅର୍ଥ ବୀର ସୈନିକ, ପଲ୍ଟନ ଅର୍ଥ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ, ଧରତୀ ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ। 8 ନମ୍ବର ପଠିତ ଏକାଙ୍କିକାର କେତେକ ଉକ୍ତି ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଡାହାଣ ପାଖ ଖାଲି ଜାଗାରେ ଲେଖିବା। ଉତ୍ତର ସଂସାର ଚଳାଇବା ଅର୍ଥ ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା, ମେଘକୁ ଛୁଇଁବା ଭଳି ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ, ଅଡ଼ୁଆ କରିବା, ଗୋଳମାଳ କରିବା, ରକତରେ ମାଦଲ ବାଜିବା, ରକ୍ତରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା, ପିଞ୍ଜରାର ବାଘ ପରି ଉଠ୍ ବସ୍ ହେବା, ପରାଧୀନତା ଶକ୍ତିଧାନୀର ଅଣାୟତ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ରକତରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା, ଅଧିକ କ୍ରୋଧଜାତ ହେବା। 9 ନମ୍ବର ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକ କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାମ ମୁଣ୍ଡଳି ମଧ୍ୟରୁ ଖୋଜି ଆଣ, ଖାଲି ଘରେ ଲେଖିବା। ମୁଣ୍ଡଳି ଭିତରେ ଅଛି ବିର୍ସା, କରମୀ, ଅମୂଲ୍ୟ, ଧାନୀ, ଡୋନକା। କ ସଂସାରଟା କେମିତି ଗୋ? ଏହା କିଏ କହିଛି? ବିର୍ସା। କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ। ଖ କିନ୍ତୁ ଲେଖାପଢ଼ା ମଣିଷକୁ ବଡ଼ କରିଦିଏ। ଏକଥା କିଏ କହିଛି? ଅମୂଲ୍ୟ। କାହାକୁ କହିଛି? ବିର୍ସାକୁ। ଗ ଖାଣ୍ଟି ସୁନାରୁ ବି ଖାଣ୍ଟି ଆମ ମାଟିରେ। ଏକଥା କିଏ କହିଛି? କରମୀ। କାହାକୁ କହିଛି? ବିର୍ସାକୁ। ଘ ଦେଶପ୍ରେମ ତୁମକୁ ପାଗଳ କରିଦେଇଛି। ଏକଥା କିଏ କହିଛି? ଅମୂଲ୍ୟ। କାହାକୁ କହିଛି? ବିର୍ସାକୁ। ୱ ଲଢ଼େଇ ପରେ ଏ ମହାନ ଦେଶରେ ସାନ ବଡ଼ ରହିବେନି। ଏକଥା କିଏ କହିଛି? ଡୋନକା। କାହାକୁ କହିଛି? ବିର୍ସା। 10 ନମ୍ବର ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ ନାମଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛି ବାମ ପାଖରେ ଥିବା ବାକ୍ସରେ ରଖିବା ଓ କାମଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛି ଡାହାଣ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଲରେ ରଖିବା। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଅଛି ସାହେବମାନେ ଖାଇବେ କ୍ଷୀର, ମୁଣ୍ଡା ଚରେଇବ ଗାଈ, ଆମ ବୀର ସାଇତମାନେ ଧୋତି ପିନ୍ଧିବେ, ଭଗବାନଟା ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଡ଼ୁଆ କରୁଛି, ଗୋରାମାନେ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ ଆମଠୁ ଆମ ଗାଁ ମାଟି। ତାହେଲେ ବାକ୍ସରେ ଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସାହେବ, କ୍ଷୀର, ଗାଈ, ବୀର, ସାଇତ, ଧୋତି, ଭଗବାନ, ଗୋରାମାନେ, ଗାଁ ମାଟି। ଆଉ ଗୋଲରେ ରଖିବା ଖାଇବେ, ଚରେଇବ, ପିନ୍ଧିବେ, କରୁଛି, ଛଡ଼େଇ ନେଲେ।